Idris Ibrahim Muhammad Ejtahay, Samara University ki School of Law and Governance Study Awa, ملعب برتكو فرحة السنة دي بارتين كنيهم جرين إيرا بمفتار عندهم سلام أمباسادر بمهون سلام تقبلوا ندمارو شو هنا تيجي فترة الجنيال اليونيفرسيتي يتنى شايت يوبجانو دكتور محمد عثمان دميلان مرة يونيفرسيتي هو أنه فيجنا هاي سلاشة توب 10 ዩኒቨርሲቲ ውስጥ እንዲካተት ነው የሚፈልገው። ዶክተር መሐመድ ዑስማን የሰመራ ዩኒቨርሲቲ ፕሬዝዳንት በጣም እናመሰግናቸዋለን። ሻወርና ሽንት ቤት እኛ ስንገባ 2014 አልነበረም። ግሪን ኤሪያ እየፈጠሩ ሻወርና ሽንት ቤት በሚገባ እያዘጋጁልን ነው። 5000 ተማሪ በላይ ሊስተናገድ የሚችል ላይብረሪ ተገንብቶ ስራ ጀምረዋል። ሰዎችን ተክለው እየተማርን እንገኛለን። Idris Ibrahim Muhammad Ejtahay, Samara University ki School of Law and Governance Study Awa, ملعب برتكو فرحة السنة دي بارتين كنيهم Samara University kahta temidiganha salaman temidige salam ambassadori University de Sita pada suarsan University barten kulla tahta wahdi pada barsalegen تعبت تجين تاني Samara University لون هن تعبينا قطع الدين اللي ركيبه بكبانا هن رابشة شما تنام تemidige وقمدلا यूनिवर्सिटी तक नहर से हदफा भारताना बारसाना माय ये बरतो दुद भारतीय नीति आयुन तक अंडानी तक ददलिशाना जनरेशन के ददलिशाना माय वैसा समर यूनिवर्सिटी एकेडमी हदलो एजुकेशन भारताना बारसाना माय कदम में गोरल ब्यागेतिन ता है वो बिहदो नहरक सलाम पद्दीमा है सलाम भारताना बारसाना दुदलुक में नलको गेतिमा है तो गमदाल कादो को निबार का तमिदिगन नहलाइनी ही लाना कहराता नहा बड़ा बड़ा सेले ग्रीन एरिया है नमया अंडर दसवा गेती माना है यूनिवर्सिटी युबले येमेते युबले हमरिन का देखी कदम अंडर नहीं ही दुमा कदम बरसले यार हेसी ता सीधी हसन ता दत्ते के तनी बड़ा बरसले अंडर दस्तामते के ही वो गमदाल कादो को दिसने ना तक ही आगे तक कादो को नानो इन बहले हन इंसान था यूनिवर्सिटी कदम أنا جيت إذا يعني كنت تانو كمشدينا وقمدال بحشيني هي شنتبيت شاور كل حليتني شنتبيت ليله بارتيني تي لايبراري كاتو عصبة بار لايبراري اللي حق كونال فيك ده بارتيني تين كده أقول هاي تهي اللي آخرين دعانا هن لايبراري بحشة كل لايبراري هبدلا كل مساحة جيتي ما هاي فرد هن كتاب اللي جيتي انتهاي أجيتاكا اللي عندنا تاكا إيشي كل موية تكختانيه تو إيشا بعد كنا برسانا تما قرر لفوق جيتي معها جاي تاه دو شو بڑا برسالة بي هن دكتور محمد عثمان ها سورا يونيفرسيتي برزيلين دكتور محمد عثمان كدان كدل حشنا هاي بڑا برسالة هن يونيفرسيتي تي ميسو تاو تحت نهتان حلالا كدام يسوكوتن جنال جداي آنما تو قمدال قادو کو مرة يونيفرسيتي की नहर से हदफा हतनी में नमल ही के अल्लाह चेंज लबातान नमल ही के